ইন্ডিয়া বাংলার খবর, বাঙালির খবর। হাতির তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত হল বাগডোগরা বেংডুবি বনাঞ্চলের জংলি বাবার মন্দির। অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন মন্দিরের ভেতরে থাকা পূজারীরা। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো গোটা এলাকায়। এদিন গভীর রাতে একটি হাতির দল মন্দিরে থাকা প্রসাদের জন্য রাখা চাল এবং ডালসহ খাদ্য সামগ্রীর ঘরে তাণ্ডব চালায়। মন্দিরে থাকা পূজারীরা পালাতে গিয়ে সামান্য আহত হয়েছেন। তবে আজ পর্যন্ত কোনোদিন এই মন্দিরের ক্ষতি করেনি হাতির দল। মন্দিরের গ্রিল, কাচ, টিভি ক্ষতি হয়েছে। সঙ্গে মন্দিরে থাকা খাদ্য সামগ্রী নষ্ট করলেও মূল মন্দিরের বিগ্রহ অক্ষত রয়েছে বলে মন্দিরের প্রধান পুরোহিত মহেন্দ্র মালিক জানান। বিষয়টিও নজর রাখছে বন দফতর। कल अचानक महाराज यहाँ आ गया है और कितना दिन से, आज करीब 10 दिन से पता नहीं चल रहा था जो महाराज है नहीं इधर। ऐसे हम लोग सोच लिए थे कि इधर अभी फ़िलहाल महाराज नहीं है। तो हाजा वाला महाराज आया, हाजा का साथ में एक महाराज मंदिर में आके ऐसा सब हमला किया है और कभी ऐसा हमला होता नहीं था। महाराज तो आके यहाँ प्रणाम करता था, लेकिन इस बार जो क्या हुआ, थोड़ा खाने पीने का सेंट लगा न क्या, इसका वजह से ऐसे हमला कर दिया महाराज। नहीं, जहाँ भगवान का वो है वहाँ पर कुछ नहीं किया है। जहाँ खाने पीने का हम लोग का भंडारा उंडारा बनता है वो सब जगह में सेंट लगा है, वो सेंट का वजह से ऐसे खतरा कर दिया। আপনারা দেখছেন সিনে ইন্ডিয়া বাংলার খবর, বাঙালির খবর।